الحمد لله الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، المنفرد بقدرته المتعالى في سلطانه، الذي لا تحويه الجهات ولا تنعته الصفات ولا تدركه العيون ولا تبلغه الظنون، البادئ بالإحسان العائد بالامتنان، الدال على بقائه بفناء خلقه وعلى قدرته بعجز كل شيء سواه، المغتفر إساءة المذنب بعفوه وجهل المسيء بحلمه، الذي جعل معرفته اضطرارا وعبادته اختيارا، وخلق الخلق من بين ناطق معترف بوحدانيته وصامت متخشع لربوبه، لا يخرج شيء عن قدرته ولا يعزب عن رؤيته، الذي قرن بالفضل رحمته وبالعدل عذابه، والناس مدينون بين فضله وعذابه، آذنون بالزوال، آخذون في الانتقال من دار بلاء إلى دار جزاء. أشهد أنه لا إله إلا هو، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل معشر المسلمين والمسلمات، فقد قال في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ربنا اجعلنا من الفائزين واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. ثم أما بعد، معشر المسلمين والمسلمات، يمر الإنسان في حياته بأحوال نفسية متعددة ومتنوعة، تكون لها علاقة وطيدة بحالته البدنية وبالتأثيرات الخارجية الراجعة إلى معاملة الناس معه. وقد يحتاج الإنسان في كثير من الأحيان إلى أخذ قرار مصيري في حياته يكون له الأثر الإيجابي أو الأثر السلبي على مستقبله القريب وعلى مستقبله البعيد. ويجد الإنسان في كثير من الأحيان نفسه متجاذبا بين قرارات متباينة وقرارات متناقضة، فلا يدري أيأخذ بهذا الرأي أو يأخذ بذاك. وكثيرا ما يعجل الإنسان في اتخاذ قرار معين دون أنات ودون استخارة ودون استشارة، فيكون بسبب ذلك آثار وخيمة على حياته وعلى حياة من يحيطون به. وذلك كله أيها الإخوة الكرام راجع لخاصية توجد عند الإنسان ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، وهي خاصية العجلة. يقول مولانا: خلق الإنسان من عجل. ويقول مولانا في موضع آخر: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هذه خاصية من خاصيات بني آدم. العجلة أيها الإخوة الكرام في معظم الأحوال مذمومة، وفي بعض الأحيان تكون محمودة. روى الترمذي عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وفي حديث آخر بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن العجلة قد يكون فيها خير، فقال المعصوم صلى الله عليه وسلم: التؤدة هي التأني، التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة،
التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة وقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان لأن العجلة خفة وطيش تمنع العبد من التثبت وتمنعه من الوقار وتمنعه من الحلم وتدفعه إلى وضع الأمر في غير الموضع الذي يجب أن يوضع فيه كما أنها تمنعه من الخير وتستجلب له الضرر والشر ولذلك وجب على العبد أن يتخلص من هذه السمة القبيحة التي ولدت معه. Chers frères et sœurs, l'être humain passe dans sa vie par plusieurs états psychiques qui sont nombreux et variés et qui dépendent d'une manière directe ou indirecte de son état de santé, bien entendu, et qui dépendent du relationnel qu'il a avec les êtres humains et la manière avec laquelle il se comporte à son égard et il se comporte à leur égard. Et il se peut que l'être humain soit en besoin de prendre une décision très importante dans sa vie, qui risque d'avoir une influence positive ou négative à jamais, que ce soit sur son proche avenir ou sur son avenir lointain, qu'il s'agisse de son avenir sur terre et même parfois son avenir après sa mort. Et combien de fois, chers frères et sœurs, nous nous trouvons partagés entre deux opinions ou entre deux décisions ou entre deux pensées, laquelle choisir, ou entre deux réactions par laquelle il faut agir. Est-ce que je prends telle décision ou telle autre décision? Est-ce que je dis telle parole ou son contraire? Et parfois, on prend une décision d'une manière précipitée, suite à quoi on s'enfonce dans un certain égarement ou on s'enfonce dans des problèmes desquels on ne peut jamais s'en sortir. Et ceci, bien entendu, revient à une caractéristique inhérente à l'être humain, qu'Allah Azza wa Jal a cité dans le Saint-Coran. Allah Azza wa Jal dit « Khuliqal insanu min ajal » L'homme a été créé prompt dans sa nature. Il est précipité dans sa nature. Et dans un autre endroit dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit « Wa yad'u al-insanu bish-sharri du'a'ahu bil-khayr wa kana al-insanu ajula » L'homme appelle le mal comme il appelle le bien, car l'homme est très hâtif. L'homme est très hâtif. Dans la majorité des cas, chers frères et sœurs, la précipitation ou la célérité peut avoir des conséquences néfastes sur la personne. Donc elle est rejetée par l'islam et détestée par l'islam. Mais il y a certains cas où la précipitation est intéressante, où la précipitation est demandée par la religion musulmane. L'imam Tirmidhi rapporte sur Sahl ibn Sa'd Sa'idi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La circonspection vient d'Allah ». La lenteur, la circonspection, la pondération vient d'Allah, tandis que la précipitation vient de Satan. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la pondération est dans toute chose, la pondération est bonne dans toute chose, sauf concernant les œuvres de l'au-delà. Donc il y a des fois où la pondération n'est pas bonne, l'attente, la lenteur n'est pas bonne, notamment pour ce qui est des œuvres de l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré que l'ajala, que la précipitation vient de Satan, parce que en fait, elle pousse l'être humain à une certaine légèreté, à une certaine frivolité qui l'éloigne de la sagesse, qui l'éloigne de la mansuétude, de la magnanimité et de la sérénité, et qui le conduit généralement à mettre les choses là où il ne faut pas, et à lui attirer le mal et les problèmes, et à l'écarter du bien et des avantages. معشر المسلمين والمسلمات العجلة في كثير من الأحيان تجني على صاحبها حين تدفع به إلى كلام أو قرار تكون عواقبه وخيمة وهذا ما يحصل كثيرا في البيوت بين الزوجين بين الرجل
وزوجته. فحين يكون الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء تعلق الأمر بالزوج أو الزوجة، حين يكون الإنسان متلبسا بالغضب فإنه يهذي بكلام ويشطط في أفعال تحدث جراحا عميقة يصعب مداواتها. وحين يرجع إلى هدوئه وصوابه يندم بعد ذلك ندما شديدا على ما صدر منه، وقد يثقل عليه الاعتذار، يعترف بأنه قد أخطأ، ولكن رفعة نفسه تمنعه من أن يعتذر. وقد يعتذر ولكن عذره لا يقبل من الطرف الآخر، وقد يقبل الطرف الآخر عذره ولكن الجرح ترك في قلب الطرف الآخر ندبة قد أفسدت صفاء قلبه. النبدة هي ذيك العلامة السيكاتريس، العلامة التي تبقى بعد أن يندمل الجرح. فالكلام أيها الإخوة الكرام الذي يطلق على عواهنه بعجلة يحدث شرخا في قلوب الناس قد لا يمكن إصلاحه وتطبيبه. كثيرا أيها الإخوة الكرام ما يحصل الاختلاف بين الزوجين في أمور بسيطة، في أمور تافهة لا تستدعي أن تقام الدنيا بسببها ولا تقعد. وهذا أمر أمر قضية الاختلاف أمر حتمي يصدر بين الناس ويرجع إلى اختلاف طباعهم وإلى اختلاف تربيتهم وإلى اختلاف أحوالهم النفسية. ولكن الشيطان هنا يتدخل، حين يحصل الخلاف يتدخل الشيطان ليجعل اختلاف الرأي أو ليجعل اختلاف التقدير أو ليجعل اختلاف النظر شعلة لحرب ضاروس تطلق العنان للكلام الجارح من كلا الطرفين. وكلما أحس أحدهما بجرح أو أحس أحدهما بألم طعن صاحبه رد بطعنة أقوى حتى يجرح بشكل أعمق صاحبه. وهكذا يتفاقم الوضع إلى أن ينعدم الود وتنعدم الألفة. وفي كثير من الأحيان يلجأ الرجل أو المرأة إلى الطلاق وعياذا بالله، ظنا منهما أن ذلك حل أوحد ونهائي للشجار والصخب القائم بينهما. تقول الحكمة أيها الإخوة الكرام: لسان العاقل وراء عقله، وقلب الأحمق وراء لسانه. لسان العاقل وراء قلبه، وراء عقله، يجعل العقل أمامه، يتحكم بالعقل، واللسان يكون من الخلف، يأتي من بعد أن يتحكم العقل فيما يريد أن يقول، آنذاك يعطي الأمر للسان حتى ينطق بما أراده. أما الأحمق فإن لسانه أو قلبه وراء لسانه، يطلق العنان للسانه قبل أن يفكر بعقله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوصي أحد الناس: لا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. لا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. تقول واحد الكلام وانت عارف بأنك غدا غتجي تعتذر منه، أنت لأنك حين ترجع إلى عقلك تنظر في نفسك فتنظر أنك قد أخطأت. ولذلك يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أن يفكر قبل النطق وقبل العمل، أن يفكر في عواقب ما سيفعل. العاقل معشر المسلمين والمسلمات لا يستعجل في الكلام، ولا يستعجل في الكتابة، ولا يستعجل في التصرف، بل يأخذ الوقت الكافي ويأخذ الوقت اللازم ليفكر في عواقب ما همت به نفسه. الإنسان تأتيه الخاطرة تمر بنفسه، والخاطرة أيها الإخوة الكرام تصبح هاجسا، والهاجس يصبح حديث نفس،
وحديث النفس يصبح هما، والهم يصبح بعد ذلك عزما، وآنذاك يقوم الإنسان بالعمل. هكذا تتولد الفكرة في عقل الإنسان قبل أن يقوم بعمل ما أو يتكلم بكلمة ما. ولكن العاقل هو الذي يحرص على أن لا تنقلب الخاطرة السيئة إلى عمل أو إلى كلمة سيئة يجرح بها غيره ويجرح بها نفسه وذويه. العاقل هو الذي ينظر في العواقب المحتملة القريبة والبعيدة لما يريد أن يهم به. تقول أنا باغي نقول هذه الكلمة، شنو العاقبة ديالها؟ هذاك اللي أمامي كيف سوف يفهم هذه الكلمة؟ أو سأقوم بهذا العمل، ما هي عواقب، ماذا سوف يحصل وراء هذا العمل؟ فما تشوفش أنت فقط الجانب الخيري فيما تريد أن تقول، أو ما تشفي به غلك، أو ما تجيب به هواك، ولكن ضر تقول هذه الكلمة اللي غنقول أو هذا العمل اللي غندير هل احتمال يمكن يجرى كذا ويمكن يجرى كذا ويمكن يجرى كذا ويمكن يجرى كذا. يمكن الإنسان الذي أتكلم معه، زوجتي أو ولدي أو صاحبي أو غير ذلك، يفهمه هكذا ويمكن أن يفهمه هكذا ويمكن أن يفهمه هكذا. فتنظر إلى كل العواقب قبل أن تنبس بانتشافها، قبل أن تنطق بالكلمة أو قبل أن تقبل على عمل. هكذا يفعل العاقل، ثم بعد ذلك يأخذ قراره. ولذلك قيل من أسرع الجواب أخطأ الصواب. من أسرع الجواب يعني الذي أسرع في الجواب يسرع خصو يجاوب ديك الساعة، أو خصو يعني بعد ما استفز يجب أن يرد في الحين. من أسرع الجواب أخطأ الصواب، ابتعد عن الصواب. ولكن الذي يتأنى في الجواب ويتأنى في العمل ويتأنى في الكلمة آنذاك لا يجانب الصواب، لا يجانب الصواب، بل يكون كلامه قصدا وتكون نتائجه خيرا. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: لا يزال العبد يجتني من ثمرة العجلة الندامة. لا يزال العبد يجتني من ثمرة العجلة الندامة. يعني الإنسان اللي تعجل ماذا يأخذ من الثمار؟ ماذا يحصد من الثمار؟ يحصد الندامة فقط. والإنسان قد تحصل له تجربة ويعجل في كلمة أو في موقف ما، ولكنه بعد ذلك ينظر في نفسه فيجد أنه قد أخطأ ويعتذر ويرى عواقب وخيمة قد حصلت فيما فعل. فالمفروض أنه المرة الثانية لا يرجع إلى ما فعل في المرة الأولى. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين. تجد الرجل مع زوجته حصل لهم واحد الخصومة، تكلم هذا بهذا الشكل وتكلمت هي بهذا الشكل، وكانت العواقب وخيمة، شهر وما تتكلموش، وهذا يسب في هذا وربما تطلقوا وربما كذا. ولكن عشان حين يعود الود ويرجعون إلى ما كانوا عليه يعود إلى خطئه مرة أخرى. المفروض أنك لما تقول واحد الكلمة لزوجتك أو زوجتك تقول لك واحد الكلمة، الهدف منها هو أنك تريد أن تصوب ما فعل، ماشي أنك تريد أن تنتقم. الزوج نتاعي قال لي واحد الكلمة اللي ما عجبتنيش أو قام بتصرف لم يعجبني، فأنا أريد أن أصوبه، أنصوبه. إذن ربما نغضب، ربما نسكت، نخرج من الدار ونرجع من بعد، ولكن الهدف ديالي ماشي هو أنني أعاقبه، لأنني مازال الحياة معاه طويلة، الحياة مازال طويلة. إذا أنا بغيته مرة أخرى ما يعودش يرجع للخطأ، سنعطيه فرصة أخرى وأتكلم معه بالتؤدة وبالرفق حتى أصلح من شأنه. أما نعاقبه اليوم بحال راه هو دري صغير، عاوتاني نرجع مرة أخرى عاوتاني نعاقبه، هو عاوتاني نوض يعاقبني. ولذلك في كثير من الأحيان المشاكل تتفاقم لا بسبب أصل المشكل، تتبقى المشكل بسيط، غير مشكلة على التلفازة ولا على شي حاجة بسيطة، ولكن طريقة التعامل مع المشكل هي التي تصبح مشكلا أعوص، وهي التي تحدث الفرقة. ولما تترجع الأصل شنو هو المشكل بيناتكم؟ ايوا قالت لي كذا ولا قلت لها كذا، ايوا من بعد ولكن انا ملي قالت لي كذا غضبت وقلت لها كذا وهي عاوتاني جاوبتني كذا وانا جاوبتها كذا، وصلنا لهذه المصيبه هذه. والمشكله الاولى بسيطه امور تافهه. وهنا يجب ان يكون الانسان عاقلا،
نقدروا نخطئوا النهار الاول النهار الثاني الشهر الاول الشهر الثاني ولكن انتم عايشين الحياه طويله مازال امامكم. اذا الانسان لابد ان يتعقل ويترصن حتى لا يكون الا في خير ولا يقول الا في خير ولا يتعامل الا بخير. Chers frères et sœurs, la précipitation dans la majorité des cas cause des dégâts qui sont irréparables et qui dévie la personne d'une situation qui devient après irrécupérable. Et c'est ce qui arrive notamment dans les familles, entre les conjoints. Lorsque l'un dit à son conjoint une parole qui le blesse profondément. Et juste après, lorsqu'il se rend compte, lorsqu'il revient suite à une colère, et lorsqu'il revient à sa sagesse, à sa tranquillité d'esprit, il revient à ce qu'il a dit et il regrette. Et parfois sa fierté l'empêche d'aller s'excuser, tandis que l'autre attend des excuses. Et par fierté, il ne veut pas s'excuser. Et à supposer qu'il s'excuse, il se peut que de l'autre côté, on n'accepte pas l'excuse. Donc la situation est irrécupérable. Et quand bien même de l'autre côté, on accepte l'excuse, la blessure laisse toujours des cicatrices dans le cœur. Donc ce n'est pas parce que tu as réconcilié avec ton conjoint ou que la situation s'est apaisée que le problème a été oublié. Et nous savons très bien qu'il y a des êtres humains qui archivent les problèmes et qui archivent les blessures. Lorsqu'ils sont passés par une situation blessante, ils l'archivent quelque part, ils ne l'oublient pas. Et c'est sur sa base qu'ils vont avoir un certain estime ou manquer de l'estime envers leur prochain. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas penser que le mal que tu as commis aujourd'hui a disparu complètement. Et voilà pourquoi nous devons, en tant que musulmans, réfléchir avant de dire quoi que ce soit ou avant de réagir avec une quelconque action. Le musulman lucide, c'est celui qui calcule les conséquences de ses faits et de ses gestes et de ses paroles et qui prend en compte toutes les conséquences possibles. Il ne dit pas forcément la conséquence ça sera positive, de toute façon il va me comprendre. Non, il y a cette possibilité, il y a celle-ci et je prends la pire des situations. Et c'est après cela que je dis non, je dois faire attention, donc je me retiens et je ne dois pas réagir de la sorte. Ou je dois enjoliver ma parole, ou je dois la changer, ou je dois tout simplement attendre que je sois dans un état psychologique et un état émotionnel de calme avant de dire ou de faire ce que je voulais faire. La parole sage arabe dit « La langue du sage est derrière sa raison ». La langue du sage est derrière sa raison. Tandis que la raison de l'idiot est derrière sa langue. Lorsque tu veux parler, il faut mettre ta raison devant. C'est elle qui filtre, c'est elle qui évalue la situation avant de donner l'ordre à la langue de parler. Tandis que l'idiot, c'est celui qui met sa langue devant sa raison. Il dit une parole et ce n'est qu'après que sa raison lui dit ce que tu as dit ne convient pas. Il ne fallait pas le dire. Mais le problème, c'est que ça a été dit. La parole, c'est comme une balle tirée d'un revolver. Tu ne peux plus la récupérer. Et voilà pourquoi il faut réfléchir et attendre et pondérer avant de dire quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos, dans un hadith rapporté par Ahmad et Ibn Majah, ne dis pas des paroles dont tu t'excuseras demain. Ne dis pas des paroles dont tu t'excuseras demain. C'est ta même raison qui va te pousser à t'excuser de ces paroles. Donc, bon sang, utilise cette raison avant de les dire. Utilise-les aujourd'hui, utilise ta raison aujourd'hui avant de dire cette parole, avant d'être obligé de demander pardon. Donc la personne qui est lucide, c'est quelqu'un qui ne se précipite ni dans une parole ni dans l'écriture. Et nous sommes dans une époque aussi où on écrit énormément, on communique avec l'écriture rapide, les SMS, tous les moyens, donc les moyens actuels, modernes, par lesquels on communique. Donc parfois on écrit quelque chose d'une manière rapide ou on parle d'une manière rapide. Alors que parfois pour parler à une personne, il faut attendre de le croiser, donc parfois ça peut prendre une journée, une semaine, un mois avant de le parler, et là la colère peut se dissiper, la colère peut s'apaiser. En revanche, maintenant qu'on a ces moyens de communication qui sont rapides, donc nos réactions sont parfois rapides et vives, et cette célérité cause des dégâts.
Ce n'est pas parce que tu as un moyen de communication rapide que tu dois communiquer ce que tu penses. Je peux penser une chose, mais je n'ai pas à la communiquer à l'instant T. Je dois attendre pour voir est-ce que ce que je veux faire est correct, ce que je veux faire concorde avec ce que dit l'islam, concorde avec mes principes, concorde avec ma nature profonde en tant que croyant. Et ce n'est qu'après cela que j'accomplis ce que je veux accomplir ou j'écris ce que je dois écrire. Et c'est pour cela qu'on dit chez les Arabes, celui qui s'empresse dans la réponse se trompe dans le bon choix. Celui qui s'empresse dans la réponse se trompe de bon choix. Et Amr ibn al-As dit, l'être humain ne cesse de cueillir comme fruit de sa précipitation, ne cesse de cueillir le regret comme fruit de sa précipitation. L'être humain ne cesse de cueillir le regret comme fruit de sa précipitation. معشر المسلمين والمسلمات إن التأني مع الصبر من الأخلاق الحميدة التي تحفظ العبد من الوقوع فيما لا تحمد عقباه وقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق التأني في أحد الصحابة وهو الأشج عبد القيس رضي الله عنه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان إن فيك خصلتين يحبهما الله إن فيك واحد جوج الأخلاق يحبهم الله إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناه. الحلم هو أنك تعفو عن من ظلمك، إنسان ظلمك ولكن تعفو عن هذا من الحلم. قال له فيك واحد جوج الأخلاق حميدة يحبها الله عز وجل، الحلم والأناه، أنك تتريث. ونحن أيها الإخوة الكرام في زمن تتسارع فيه المعلومات إلى الآذان سرعة الضوء، وقد يعجل المرء في تصديق معلومة كاذبة أو تكذيب معلومة صادقة، ويعجل في نشرها فيسبب أضرارا وينشر أكاذيب تحسب عليه. شحال مرة تجينا بعض المعلومات هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. قبل هنيها قبل ساعة الآن وصلني فيديو من أحد الإخوة استمعت له، فوجدت أحد الوعاظ يقول لهم روى البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل غدا يوم القيامة لجبريل يا جبريل من هذا الرجل الذي هو في الجنة لماذا أدخل الجنة؟ فيقول له ما وجدنا له حسنة، فيدعوه الله عز وجل. الحديث أنا جاني غريب، قلت هذا الحديث ما عمرني ما سمعته، فذهبت وبحثت عن الحديث فوجدت العلماء قالوا فيه حديث منكر، وهو يقول أما في الملأ وفي التلفاز حديث رواه البخاري. شوفوا الجبهة كي دايرة، والأخ مسكين على نيته تيصيفط لك الحديث، والآخر غادي يقبطوا ويبعثوا الآخر والحديث منكر، يعني ضعيف جدا، ومنهم من اعتبره موضوعا ومكذوبا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجب أن نحذر أيها الإخوة الكرام فيما نروجه من معلومات. نحتاج إلى التأني. سمعت كلاما لم أعتد عليه أو لا يقبله العقل، فيجب أن أحرص على التثبت فيه وأن أسأل أهل العلم قبل أن أنشره بين الناس، حتى لا أنشر الأكاذيب عن ديننا أو الأكاذيب على رسولنا صلى الله عليه وسلم. وصدق الله عز وجل حيث قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والأنباء تأتينا تترى كثيرة، فلا بد أن نتبين. وفي قراءة فتثبتوا، أن نتثبت قبل أن ننشرها أو قبل أن نتفاعل معها إيجابا أو سلبا. وإذا كانت معشر المسلمين والمسلمات إذا كانت العجلة مذمومة في كثير من الأحيان فإنها محمودة في بعض الأمور، ومن ذلك ما يتعلق بأعمال البر وأعمال الخير، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه التؤدة في كل شيء إلا في أعمال الآخرة. إذا اقترف مثلا عبد ذنبا من الذنوب فيجب أن لا يؤخر التوبة
يجب أن يستعجل ويعجل التوبة ورجوع الإنابة إلى الله تبارك وتعالى حتى يمحو الله عز وجل عنه معصيته. يقول مولانا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني مباشرة بعد ارتكاب الذنب، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر في حديث رواه أحمد والترمذي قائلا: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. انظروا إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة، ما تنتظرش وقت طويل، أتبع السيئة الحسنة تمحها. أما إذا تماطلت في عمل الحسنة فربما تحسب لك تلك السيئة. في بعض الأحيان ذات واحد السيئة ترجع إلى الله عز وجل فتتبعها مباشرة بالحسنة حتى تمحى، فتكون آنذاك قد استمعت لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم وطبقتها في حياتك. Chers frères et sœurs, la pondération et la circonspection sont deux comportements qui sont très aimés par Allah Azza wa Jalla, très aimés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en est de même pour la patience. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remarqué cette qualité chez un de ses compagnons. Il était particulièrement pondéré, beaucoup plus que les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a témoigné de cette qualité en lui disant dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, et le compagnon en question, il s'appelait Al-Ashajju ibn al-Qais, ou Abdul Qais, Al-Ashajju Abdul Qais. Il lui a dit: il y a en toi deux marques distinctives qu'Allah aime. Il y a en toi deux marques distinctives qu'Allah aime: la mansuétude et la pondération. La mansuétude, ça veut dire que tu pardonnes rapidement à celui qui t'a fait du mal. Tu précipites le pardon, tu n'attends pas pour pardonner à la personne. Tu pardonnes tout de suite. Donc, et vous voyez que ces deux comportements quelque part dans leur apparence, ils sont contradictoires. Mais non, ils ne sont pas contradictoires. La mansuétude, c'est précipiter le pardon à quelqu'un. Donc sur ce plan-là, il faut être rapide. Quant aux choses mondaines, là, il faut de la pondération. Et nous sommes, comme j'ai dit tout à l'heure, dans une époque où on peut recevoir des informations qui peuvent être fausses et qu'on répond facilement et qu'on diffuse facilement et rapidement avant de prendre le temps de les vérifier. J'ai cité tout à l'heure en arabe une vidéo que j'ai reçue tout à l'heure d'un frère dans laquelle quelqu'un, dans une télé en plus officielle, il parlait d'un hadith. Il leur a dit: ce hadith a été rapporté par le Bukhari, un hadith Qudsi. Il a commencé à citer le hadith. Ce hadith m'est paru très étrange, je ne l'ai jamais entendu. Et je suis allé le vérifier, j'ai trouvé que le hadith était forgé, était très faible, il est forgé. C'est-à-dire qu'il est forgé, il est menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le voici en train de lui dire, et nous devons peut-être des millions de personnes dans une chaîne télé, au lieu de préparer son discours, de préparer son cours, de prendre le temps avant de dire une parole qui peut être fausse ou une parole qui peut avoir des conséquences qui sont néfastes. Et c'est ce qui nous arrive tous les jours lorsqu'on reçoit des hadiths ou bien des informations ou bien des vidéos ou bien des exhortations. Ils nous plaisent et on commence à les diffuser en pensant faire du bien alors qu'on est en train de propager un mensonge. Et voilà pourquoi les musulmans doivent avoir de la retenue face à n'importe quelle information qu'ils reçoivent. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos: ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, pondérez-vous, attendez un peu, soyez lents, voyez bien clair de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Mais il est certains moments, pour certaines œuvres, où il est important de faire rapidement, de ne pas attendre, de ne pas être lent, d'être rapide. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, la pondération est bonne en toutes choses, sauf pour les affaires de l'au-delà. Autrement dit, pour les bonnes œuvres. Lorsqu'il s'agit d'accomplir une bonne œuvre, il ne faut pas attendre, il ne faut pas la différer à un autre moment. Et notamment, le repentir, la repentance après avoir commis un péché. Et Allah Azza wa Jalla dit à ce propos: Allah accueille seulement
le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Min qarib, et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Donc lorsque je commets un péché, je ne dois pas attendre, je ne dois pas différer le repentir. Dès lors que mon esprit, ma foi, me dit que j'ai commis un tort, tout de suite, je dois demander à Allah Azza wa Jal pardon et regretter ce que j'ai fait et formuler la bonne intention de ne jamais revenir à ce que j'ai fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un conseil précieux à Abu Dharr radiyallahu anhu dans un hadith rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi dans lequel il lui a dit « Crains Dieu où que tu sois et fais suivre la mauvaise action par la bonne action qui l'effacera. » Fais suivre immédiatement la mauvaise action par la bonne action qui l'effacera. Et si le musulman agit de la sorte, peu de mauvaises actions seront comptabilisées contre lui. Peu de négligences seront comptabilisées contre lui parce qu'il a pris l'habitude tout le temps de revenir à la raison et de précipiter les bonnes œuvres après les mauvaises. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ويرحم الله عبدا قال آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معشر المسلمين والمسلمات، من الأعمال الخيرة التي تستدعي التعجيل قضاء الدين. إنسان سلفك واحد الفلوس، حاول تقضي الدين ديالك مباشرة، بمجرد أن تحصل على المال الكافي اقضي دينك ولا تتماطل في قضائه، لأن الإنسان إذا تراخى في أداء دينه ثقل عليه دفعه بعد ذلك. هذه معروفة. سلفتي مع عند إنسان الفلوس وبقيتي تنتظر الأسبوع الأول، الشهر الأول، الشهر الثاني، العام الأول، العام الثاني، لما تيطالبك بالمال تاعو تجيك ثقيله انك تعطيه، بحال راه الفلوس ديالك غتخرجهم من جيبك، هما راه ماشي فلوسك هذوك، راه كنتي مسلفهم. ولذلك على الانسان ان يعجل. وتصور ايها الاخ ان الموت يستعجلك او الموت استعجلك وانتقلت الى دار البقاء. تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفض ان يصلي على انسان لم يسدد دينه. فهذه من الأمور التي يجب أن يعجل المسلم فيها. وقد ذكر الغزالي عن حاتم الأصم رحمة الله عليهما قال: العجلة من الشيطان إلا في خمسة مواضع. العجلة من الشيطان إلا في 5 فإنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرها قال: إطعام الطعام. لما يجيك فقير ما تنتظرش، أطعمه فهو محتاج إلى طعام أو محتاج إلى المال في ذلك الحين. هذه يعجل الإنسان فيها، إطعام الطعام. وتجهيز الميت، إكرام الميت، دفنه، أنك تجهزه حتى يدفن في أقرب وأسرع وقت ممكن. هذه كذلك من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وتزويج البكر لمن كان لها كفء. لما يتقدم لك واحد طالب اليد ديال بنتك هو إنسان كفء، يعني الدين رضيت بدينه ورضيت خلقه، فلا تنتظر ولا تؤخر تقول حتى نجي محسن منه اللي عنده الفلوس كتر. لا، إذا كان إنسان اللي فيه الأخلاق اعجل بتزويجها كما قالت الحكمة. وقضاء الدين كما ذكرنا، والتوبة من الذنب كما ذكرنا كذلك. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد: يا علي 3 لا تؤخرهن. الصلاة إذا أتت، لا تنتظر، الصلاة إذا أتت تصلي دخل وقتها تصلي مباشرة، لأنك كلما أسرعت في صلاتك أو أسرعت في أداء صلاتك، لا تسرع في أدائها يعني تسرع في القيام بها، كلما كانت حسناتك أكبر. الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفءا، إن البنت إذا وجدت رجلا كفءا لها فهذا الإنسان لا يتأخر في تزويجها. Chers frères et sœurs, parmi les œuvres qu'il convient de précipiter
ou qu'il convient de faire rapidement, sans aucune attente, le remboursement des prêts. Lorsque tu as pris un prêt de quelqu'un, il faut le rembourser aussitôt que tu as le moyen de le faire. Parce que lorsque tu tardes à le faire, il te devient plus difficile de rembourser ta dette. Parce que tu as l'impression que c'est de l'argent que tu coupes de ton capital, alors qu'il ne fait pas partie de ton capital, c'était l'argent de quelqu'un d'autre. Donc le musulman se doit de précipiter le remboursement de ses dettes. Et vous savez pertinemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusait d'accomplir la prière mortuaire sur quelqu'un qui n'a pas remboursé ses dettes. Tout cela, c'est pour montrer que c'est quelque chose qui est grave. Et d'autant plus que tu vas provoquer parfois la colère de celui qui t'a rendu le service. Tu tardes à lui rembourser son argent, aujourd'hui, demain, après-demain, et lui, à partir de là, il va en vouloir contre toi, et à partir de là, il peut te détester, et même, combien même tu vas le rembourser plus tard, il aura toujours dans le cœur cette blessure qui n'a pas beaucoup cicatrisé. Voilà pourquoi le musulman doit être rapide dans le remboursement de ses dettes. L'imam al-Ghazali rapporte sur Hatim al-Assam qu'il a dit « La précipitation vient de Satan, sauf dans 5 situations qui font partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Il y a la sunna dans le sens de les faire rapidement. Et ensuite, il a dit « It'am ta'am », le fait de nourrir le pauvre. Quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin d'être nourri, tu le nourris rapidement. Ou quelqu'un qui est dans le besoin, de lui donner l'aumône rapidement. N'attends pas trop, parce que peut-être qu'il a besoin de cet argent immédiatement. Il doit rembourser un prêt, il doit payer son loyer. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas trop tarder à sortir sa zakat normale, notamment. Et la préparation du défunt pour l'enterrer, là aussi, il faut précipiter les choses et ne pas trop attendre. Le fait de se marier lorsqu'on trouve quelqu'un qui respecte les conditions que la religion musulmane a citées pour encourager le mariage, à savoir la bonne religiosité et le bon comportement. Le remboursement de la dette, et ensuite il a cité la repentance après avoir commis un péché. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit ceci: ô Ali, 3 choses ne les retarde pas, ne les diffère pas. La prière à l'heure, lorsque l'heure de la prière entre, il faut se précipiter pour accomplir immédiatement la prière et ne pas trop la retarder. Donc les funérailles, lorsqu'on les ramène, la dépouille du corps de défunt, lorsqu'on le ramène, il faut faire vite pour faire la prière et pour l'enterrer. Et la jeune fille, lorsqu'il trouve quelqu'un qui respecte les conditions pour son mariage. Donc il ne faut pas trop différer cela. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, qu'il convient à ce que, en tant que musulmans, à ce que nous fassions très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait d'une manière rapide, sans raisonnement et sans prendre le temps de voir les conséquences, et qu'il convient aux musulmans de précipiter certaines choses dans le bien afin de ne pas le retarder, afin que la mort ne se précipite pas pour le retrancher de ce monde-là et afin d'obtenir aussitôt la récompense de Allah Azza wa Jal. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا بابك ويسر لنا أسبابك واكتب لنا ثوابك وقنا خزيك وعذابك. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تدع اللهم في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت عياذنا بك نعوذ، وأنت ملاذنا بك نلوذ. اللهم إنا إن تلونا من كتابك شديد العقاب أشفقنا، وإذا تلونا منه الغفور الرحيم فرحنا. فنحن اللهم بين أمرين، لا يؤمننا كتابك سخطك ولا يؤسنا من رحمتك، فاضرب علينا سرادقات رحمتك واشملنا بحفظك وعنايتك. اللهم إن أخطأنا طريق النظر لأنفسنا بما فيه كرامتنا، فقد تبينا طريق الفزع بما فيه سلامتنا. اللهم إن منا ما يدل على لؤمنا، ومنا ما يدل على تقصيرنا، ومنا ما يدل على جهلنا، ومنك اللهم ما يدل على فضلك وكرمك وغناك. فعاملنا اللهم بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.